Rahim, honorable subscribers throughout the world, my friend, followers, Hazreen o Samain o Nazreen, I am Abdul Mannan Darwish, again speaking to you from Kasre Darwish, Islamabad. Assalamu alaikum. How are you? Welcome once again, wherever you are. आज हम गुज़श्ता चंद वीडियोज़ में बाज़ इंतहाई ख़तरनाक मामलात पे अपने अंदाज से बात कर रहे थे और वक्त के साथ साथ वो मामलात मज़ीद पेचीदगी इख्तियार करते जा रहे हैं, संगीनी इख्तियार करते जा रहे हैं। उसी तनाजुर में बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है और उसका जिम्मेदार कौन है। मैंने आपको एक वाकया सुनाया था ना कि एक बंदे ने अजदहे का बच्चा खरीद लिया और खिला पिला लाखों रुपया खर्च किया, तो जब वो बड़ा हो गया अजदहे का बच्चा, तो वो कुंडली मार के खामोशी से बैठ गया, यानी खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया। उसने जब मालिक ने डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने तफसीली मुताला करने के बाद कहा कि भाई इसको कोई बीमारी नहीं है, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये फितरतन सांप है। अब ये इसके इंतज़ार में है कि कब मुझे मौका मिले तो मेरा ये जो आका मौला है, आका मौला को डसूं, ये मरे या ना मरे वो तो उसका मसला है, मैं तो अपनी फितरत पे रहूँगा ना। तो फिर क्या हुआ, वो तो बात वहाँ पे रह गई। आज हम इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। इस मुल्क के साथ, हमारी कौम के साथ क्या कुछ हो रहा है, आपको केवल इसके कि हम आगे बढ़े एक बात सुनाता हूँ। मैंने बचपन में एक नज़म पढ़ी, फारसी में नज़म थी। उसमें शायर किसी औरत को कुछ नसीहतें फरमाते, नसीहतें करता। क्या करता, वो नज़म शुरू कहाँ से होती थी वहाँ सिर्फ आपको बताऊंगा इतना सा। शायर कहता है, अगर कहतर रिजाल उफ्तत बसे कस उन्स कमगीरी, अगर मर्दों का काल पड़ जाए, कमी हो जाए मर्दों की, पढ़े लिखे लोगों की, तो तीन ऐसे तबके हैं उनसे राहो रस्म ज्यादा ना बढ़ाना। अगर कहतर रिजाल उफ्तत बसे कस उन्स कमगीरी, अव्वल अफगान दोम कम्बो व सोम बेजात कश्मीरी। कश्मीरी या कम्बो वो छोड़े, वो जो कुछ था वो कभी फिर बाद में डिस्कस करेंगे। अव्वल अफगान, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आपको याद है कि 2014 में बड़ा पीटीआई वगैरह की तरफ से धरना दिया गया था और वो धरना चलता रहा। बाद लोगों ने खुलेआम उसकी सपोर्ट की, खास तौर पे किबला ताहिरुल कादरी साहब अपनी पूरे लाव लश्कर नहीं, मैं इंटेंशनली कह रहा हूँ, पूरी लश्करी खवातीन के साथ देने के लिए आए थे। फिर क्या कुछ हुआ, अवाम ने क्या कुछ देखा, हम इस्लामाबाद वालों ने, पूरे मुल्क ने, वो छोड़ दे, आगे बढ़ते, वो आपको भी पता ही है। चलता रहा। अचानक क्या होता, 16 दिसंबर 2014 को आर्मी पब्लिक स्कूल पे हमला होता। 151 बच्चे और स्टाफ शहीद कर दिए जाते हैं।
घंटों तक ये कार्रवाई चलती रहती है। वो अंदर लोग कैसे गए थे किसी को नजर नहीं आया था, उसके पीछे क्या गेम थी। और उसी दिन रात को तो जो बच्चे थे, फौज वालों के, कर्नलों के, जनरलों के बच्चे बच्चियां, वो मुझे अब तक उनकी बातें, उनके वालिदैन का रोना अब तक याद आता। रात को क्या ऐलान होता कि धरना फौरन खत्म कर दिया गया है। वो जैसे कहते हैं द मैच हैज एंडेड इन ड्रॉ, रिजल्ट कोई नहीं, मैच बराबर हो गया जी, टाइम पूरा हो गया था या मकसद पूरा हो गया था। अब सोचने की बात यह है कि ये जो कुछ भी किया या कराया, जो कुछ भी, इसके लिए खास तौर पे 16 दिसंबर ही क्यों मुंतखब किया गया? आपको याद है? होना तो चाहिए। नहीं याद है तो गौर करें और अपने बच्चों को बताएं कि ये 16 दिसंबर 1971 ये वो दिन है जिस दिन पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवा दिए गए। जो फॉरवर्ड लाइन के खिलाड़ी थे वो कौन थे भला? आगे जिन्होंने हथियार फेंके थे, जिनका नाम हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट में मौजूद था, वो कौन थे आपको पता? ए.के. नियाजी। वो ए.के. नियाजी क्या था? अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी और उसका दस्ते रास राव फरमान अली और भी बहुत सारे लोगों के मुझे नाम याद है। आपको अगर मौका मिले तो वो हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़े, फिर देखें हमें ये खत्म करने की खातिर दिन किस तरह मुकर्रर करें। चले आगे बढ़ते हैं। 15 अगस्त 2021 आता है। ये 15 अगस्त क्या खास दिन है? उस दिन इंडिया का इंडिपेंडेंट डे है। 15 अगस्त 2021 को क्या होता? अमेरिका और उनके हाशिया बरदार नेटो लेड फोर्सेस सब हार के, शिकस्त खा के, हथियार वहीं फेंक के, हमारे उस दौर के जो हुक्काबे बाला थे उनकी मदद से इस्लामाबाद, लाहौर, कराची से अपने मुल्क में जंग हार के चले गए और सारा असला जो था वो उन दहशतगर्दों के लिए छोड़ गए। इंडिया की खुशनुदी ये 14 अगस्त को भी हो सकता था, हमारा इंडिपेंडेंट डे है। ये मुसलमान थे बाज के बकौल, मैं नहीं इनको समझता हूँ मुसलमान हूँ, तो 14 अगस्त अगर रखते तो चलो भाई, आपका भी हमारा। पाकिस्तान ने अपने हजारों लोग इस अफगान जिहाद और इस चक्कर में मरवाए। अफगानियों ने, कश्मीरियों ने, जो हमारे लोग थे सीधे साधे, जो इन लोगों के हाथ चढ़ गए या हमारे उस वक्त के हुक्कामे बाला की करतूतों के नतीजा में, वो जो वही थे ब्रिटिश बाई ब्लड, जिनका खून, जिनकी हमदर्दियां वाबस्तगियां उनके साथ है, क्योंकि उनका खून भी उधर का था। उसके बाद जो उनका अंजाम हुआ वो तो आपके सामने है, सबके सामने है। चले 15 अगस्त इंडिया की खुशनुदी। अब क्या होता है? इसके बाद क्या होता है? परसों क्या हुआ? ये तो कल की बात है ना। 6 सितंबर को चित्राल के कलाश नाम के इलाके पे अफगानिस्तान से बड़ा मुनज़्ज़म हमला किया गया। चलो हमला तो किया, उसका भी जो भी अंजाम हुआ या जो कुछ हुआ वो एक अलग मसला है, वो भी डिस्कस करते हैं। लेकिन 6 सितंबर ही क्यों मुंतखब किया गया? अकल के अंधो, मरदूदो, बेवकूफो, तुम्हारे ये जमीनी खुदा और आका मौला, उन्होंने भी 6 सितंबर 1965 को यही सोचा था और यही सोच के हमला कर दिया था कि पाकिस्तानी कौम सोई हुई होगी, इनको क्या पता है। और अपने नशरियाती इदारों के जरिए BBC क्या, VOA क्या, ये सारी बातें बताइए ना। ऐलान भी करवा दिया, इंडिया की फोर्सेस ने लाहौर पे कब्जा कर लिया। आगे क्या हुआ था?
उस दिन ये काम हुआ था। दूसरी तरफ से चुविंडा की तरफ से सियालकोट का महाज खोल दिया। 450 टैंकों की एक दीवार बनाई, जोड़ लिया आपस में, और ताकि इस दीवार को कोई तोड़ेगा तो ठीक है, वरना तो हम पाकिस्तान पे काबिज हो ही जाएंगे। लाहौर में जाके हमने बागे जना में डिनर करना। जिन्होंने पुरानी तारीख पढ़ी हो, जो इस दौर से गुजरे हो, कम से कम देखें तो सही, अपने बच्चों को बताएं तो सही फिर क्या हुआ। जो फौज के इंचार्ज थे, जब उन्होंने 450 टैंक एक दीवार की सूरत पाकिस्तान की तरफ आते हुए देखा, उन्होंने कहा अब मुल्क को बचाने का एक ही तरीका है, 8 आदमी ऐसे हों जो अपने जिस्मों पर बम बांध लें और टैंकों के आगे कूद पड़े। 8, सिर्फ 8, और चंद मिनट में दर्जनों के हिसाब से सिपाही क्या बड़े क्या मैदान में थे कि जनाब बम बांधे, हम सब तैयार हैं। जब चंद लोगों ने टैंकों के ऊपर छलांग लगा दी, मुझे अब तक वो खबरें, वो अल्फाज याद हैं, 35 टन का इनका इंडियन टैंक, वो शर्मन टैंक और सेंचुरियन टैंक हवा में इस तरह उड़ रहे थे जैसे पानी की छींटे हो। गंदे पानी में जोर से कोई पत्थर फेंक दिया जाए तो छींटे उड़ती हैं चारों तरफ। उसके बाद क्या हुआ, दुनिया ने देख लिया ना। लाहौर भी अपनी जगह पे कायम है, शुक्र अल्लाह का। सियालकोट, चुविंडा, और याद दिलाया गया कि दूसरी जंग अजीम में लीबिया, वो जो अफ्रीका में है, वहाँ एक जंग त्राबलस और अल-आलमीन एक शहर था, वहाँ ये जो इत्तेहादी फोर्सेस थी, अमेरिका, बरतानिया वगैरह और जर्मन, इनका इतना बड़ा मुकाबला हुआ था टैंकों का। लेकिन ये टैंकों की जंग, उस जंग में तो दोनों तरफ सुपर पावरें मौजूद थी, ताकत मौजूद थी। हम लोग तो अल्लाह के सहारे खड़े हुए थे, हमारे फोर्सेस, हमारे फौजी। सिर्फ हमारे जहनों में एक बात थी, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। सिपाहियों ने क्या कर दिखाया, आगे जो कुछ हुआ वो हम बातें कुछ कर चुके हैं, मजीद इंशाल्लाह वक्तन फवक्तन आगे करें। अब बात ये है, 2009 में जब श्रीलंका की क्रिकेट टीम पे लाहौर में हमला हुआ, सारे खिलाड़ी जख्मी हो गए, उन बेचारों का फौत तो कोई नहीं हुआ था, लेकिन जख्मी हो गए, किसी ना किसी तरह से ड्राइवर ने उनको मौत के मुंह से निकाल दिया। 2016 तक पहुंचते पहुंचते हालात ठीक हो गया, तमाम टीमों ने आना जाना शुरू कर दिया। श्रीलंका, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड वगैरह आना शुरू कर दिया। एक इंडिया नहीं आता था, वो तो वाज़ेह बात है, काले हमारे, वो तो नहीं आएंगे ना। आएंगे, पहले जब आते थे तो हार के ही जाते थे ना। हैदराबाद और कराची और ये उनके टेस्ट भूले नहीं है हमें, जिस तरह इनको जलील करके हराया था। अभी आते तो यही होते, उनको छोड़े। अफगानियों का क्या मसला था, औरतों की टीमें भी आती, आज भी हमारी बच्चियां आई हुई हैं साउथ अफ्रीका की, हमारी मेहमान, हमारी बच्चियों के साथ मैच होगा दोपहर को। बांग्लादेश की औरतों की टीम सबसे पहले आई थी, जो बज़ाहिर हमारे दुश्मन थे, उनको हमारे खिलाफ किया गया। मुझे अब तक याद है, उनकी कैप्टन वो सलमा खातून, और उन बच्चियों के नाम भी हमारी बच्चियों की तरह के थे। वो टीमें आते जाती हैं, अफगानी क्यों नहीं आते थे? इनको क्या मसला था हमारे आका नाराज ना हो जाए। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात याद आती है, आप भी सुनेंगे तो एंजॉय करेंगे। कुछ अरसा पहले ये क्रिसमस कार्ड, ये जो होते थे, ईद कार्डों का रिवाज था, वक्त के साथ साथ बदल गया। अब ये होता था, शादी कार्ड का बड़ा रिवाज होता था, जब तक कार्ड नहीं भेजे, नहीं कि हम क्यों शादी अटेंड करें, हमें कौन सा कार्ड दिया था। अच्छा, बाकी तो जो कुछ लिखा होता था, हर कार्ड के आखिर में एक चीज आती थी, लफ्ज लिखे होते थे, जीम सीन मीम फे, जीम सीन मीम फे।
مطلب تو اس کا یہ تھا کہ جو آپ سے مطلب فرما دے. لیکن ایک ہمارے بزرگ تھے، بہت پرانی بات، ان کے بیٹے بڑے تیز ترار تھے. بزرگ تو بیچارے پڑھے لکھے نہیں تھے، مجھے یاد آتا نام ان کا صوفی زکریا تھا. وہ انہوں نے ان کے بیٹوں نے ان کو کارڈ سنا دیا کسی کی شادی کا. تو وہ کہتے ہیں یار یہ جیم سین میم سے کیا چیز ہے. وہ لڑکا بڑی عجیب سی بات کر گیا، لو ابو جی آپ کو یہ بھی نہیں پتا جیم سین میم سے؟ اس کا مطلب ہے ابو جی جوتوں سے مرمت فرمائی جائے گی. وہ تو انہوں نے کہہ دیا. یا جو افغانستان کی ٹیم پاکستان آئی، بنگلہ دیش نے کیا کیا، لنکا نے کیا کیا، مجھے کم ہی زندگی میں اتنی خوشی ہوئی ہوگی جب دونوں نے جیم سین میم فے سے ان کی توازو کی افغانیوں کی، اور یہ ٹورنامنٹ سے باہر ہو کے منہ کالا کرا کے اپنے ملک چلے گئے. یہ پھر خدا کی ذات ہے نا، خدا خدا ہی ہے. اب بھی ہم وہی بات ہے، بے وقوفی تھی. یہ سمجھ رہے تھے کہ 6 ستمبر ہے، ہر فوجی پاکستانی، فوجی کیا جنرل کیا کرنل کیا مصروف ہوں گے، اپنے اپنے سوئے ہوئے ہوں گے. حملہ کریں گے تو پاکستان پہ، اور نہیں تو پشاور وغیرہ سوات چترال پہ تو قبضہ کر ہی لیں گے. لیکن پھر بات یہ سمجھنی چاہیے کہ بڑی وہ ذات ہے جس نے اپنے دین کو، اپنے قرآن کو قیامت تک قائم رکھنا ہے. اور یہ دین، قرآن، مسلمان سب کچھ ختم ہو جائے گا نا جب، تب بھی اللہ اور اللہ کی مخلوق موجود ہوگی. بے وقوفو، کیا تمہیں اس کام کے لیے پیدا کیا گیا تھا؟ ہمارے ملک نے 40 لاکھ سانپوں کا بوجھ 1979 سے سنبھالا ہوا. جب ان کو موقع ملتا ہے تب یہ وہی کچھ ہی کرتے. دہشت گردی 9 مئی کو بہت کچھ ہوا، چلو ہو گیا نا. 9 مئی سے پہلے جو کچھ ہو رہا ہے یا اب جو کچھ ہو رہا ہے، کیا یہ انڈیا کر رہا ہے، اسرائیل کر رہا ہے، آگے امریکہ کر رہا ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں نا. یہ ان جیسے منافقین ہیں، کافر نہیں ہے، یہ مسلمان بھی نہیں ہے. اگر مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے تو وہ تو علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن یہ منافق ہے. اور ان کا انجام پھر وہی ہوگا کہ جو انجام جعفر و صادق اور ان کشمیریوں کے شیخ عبداللہ اور محبوبہ مفتی اور یہ وہ ان کا ہوا. اور اس موضوع پہ بہت باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن اللہ کی ذات ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. اب ایک بات اور کی گئی، جب 1999 میں کرگل وار، وہ کرگل کی جنگ ہوئی تھی نا، تو یہ بتایا گیا کہ معمولی سی کوئی جھڑپ تھی، چند ایک لوگ ہمارے شہید ہو گئے، کچھ ان کے بھی گئے ہوں گے. جو وقت گزرا، سینکڑوں کی تعداد میں قبل وہ شہادت کے بعد ان کو میڈل وغیرہ اعزازات دیے جاتے ہیں، اب بھی دیے جا رہے. یہ جب 23 مارچ ہوتا ہے، 14 اگست یا اس طرح کے جو ہوتے ہیں، کتنے لوگ شہید ہوئے تھے یا آج تک کسی کو نہیں پتا. کتنے 24 سال تو گزر گئے. پچھلے دنوں ہم نے سنا کہ 14 اگست کے موقع پہ 299 ڈاکٹر، نرسیں و میڈیکل سٹاف، ان کو اعزازات، تمغے وغیرہ دیے جائیں گے. یہ وہ ہیں جو کورونا کے دنوں میں عوام کی خدمت کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے تھے. 6 ستمبر کو جو کچھ ہوا، 4 بندے بتایا گیا جی، ہمارے 4 جوان شہید ہوئے، ان کا نام نہیں بتایا. یہ تو وقت بتائے گا نا. 4 تھے، 40 تھے، 400 تھے، یہ تو وقت بتائے گا نا. لیکن جو آیا اس نے جانا ہی ہے نا، ایک نہ ایک دن تو جانا ہی ہے. لیکن ان افغانیوں نے جو کچھ کیا، میں آخری بات پورے دکھی دل کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ آئیے
ہم سب لوگ مل کے ایک فیصلہ کریں، فیصلہ یہ کریں یا سوچیں تو صحیح کم از کم، یہ جو سانپوں کو، اژدہوں کو ہم پچھلے 50 سال سے 40 سال سے دودھ پلا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، سرپرستی جو بھی گورنمنٹ آئی افغانیوں کے ساتھ بنا کے رکھنی، ان کے ساتھ جو بھی ہو، یہ جو بھی کچھ کرے، ان کی ہمارے تعلقات خراب نہیں ہونے چاہیے۔ میں سوال کرتا ہوں اور پوچھتا ہوں آپ سب لوگوں سے، مجھے بتائیں، یہ کم از کم سوچیں کہ قصور سانپوں کا یا اژدہوں کا ہے یا قصور ان کے سرپرستوں، دودھ اور گوشت کھلانے والوں کا ہے؟ Who is the real culprit؟ حقیقی مجرم کون ہے؟ آج ہم اس ویڈیو کے بعد اس پہ ضرور ایک دفعہ سوچیں گے، اور اگر یہی کچھ ہوتا رہا تو پھر کیا ہوگا، لیکن یہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات کی خاطر جتنی قربانیاں ہمارے مسلمانوں نے دی ہیں، دنیا کا کوئی ملک دعویٰ کرے نا کہ وہ اتنی قربانیاں دے چکے ہیں، لیکن بات صرف اتنی ہے، غیروں کی نفرتوں کا گلہ ہم نے کب کیا؟ اپنوں کی شفقتوں کے ستائے ہوئے ہیں ہم۔ یہ جو سو کالڈ اپنے ہیں، ان کا فیصلہ یا اللہ تو نے کرنا ہے۔ ہم کو بے کس و لاچار ہیں، خوددار ہیں، پھر بھی وہ بے کس و لاچار ہیں، خوددار ہیں، پھر بھی ہم سر تو کٹاتے ہیں، جھکایا نہیں کرتے۔ ہم سر جھکائیں گے جب جھکائیں گے تیرے سامنے۔ یا اللہ ہمیں توفیق دے، ہم غلامی کریں تو تیری، سر جھکائیں تو تیرے سامنے، کسی اس طرح کے لوگوں کے سامنے ہمیں جھکنے کی توفیق نہ دے۔ کبھی یہ نوبت ہی نہ آئے کہ ہمیں ہمارے سر ان کے سامنے جھک جائیں۔ ایک بہت بڑی کمیونسٹ لیڈر، وہ تفصیل بعد میں بتاؤں گا پھر کبھی، ان کا یہ قول تھا کہ جب یہ اس نے تقریر کی تھی تو 10 لاکھ افراد اسپین میں اس کی تقریر سن رہا تھا۔ اس نے یہ کہا کہ لوگوں میری بات یاد رکھو کہ جب تم یہ دیکھو کہ تمہارا سر لوگوں کے سامنے مجبوراً جھک جائے گا تو پہلے سب سے پہلے اپنے پاؤں کاٹ لو، اپنا سر خود کاٹ لو۔ تو بہرحال بہت ساری باتیں ہوئیں، اللہ توفیق دے گا تو اور بہت ساری باتیں کریں گے، اور اللہ سے دعائیں کریں گے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام۔